ब्रह्मा जानिनी से जन्म होइछि जम न जानिक किए मरीची जम जिन जानिनी सी मरची बोल एवं आम समस्त मैंने जम जाऊँ जार मरण एवं हम सी आगुड़ जाऊँ सी जी मरीची जम जम जानी आज्ञा मो पटर अच्छे आज्ञा पचाती आज्ञा क्या अच्छे बेसी भागुर बड़ा क्या कहू आगे असुविधा हम जानू भितर महादेव नाई रे पु आज्ञा मत मारिए आज्ञा मत मारिए बापा मो पटे हाँ 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 ओडिया नाई रे आज्ञा मो सपट अच्छे आज्ञा समस्त सहित अच्छे शुणे हाँ पुराण पुराण रो पचार ब्रह्मा न जानिक किए जन्म होइछि ब्रह्मा न जानिक किए जन्म होइछि जन्म न जानिक किए मरीछि पुराण कि ठुराण पचाली तो कहब ओडिया पुराण मध्योध्याय ब्रह्मा जानिनी से जन्म होइछि जन्म होइछि जन्म जानिनी मरी जाइछि से मरी जाइछि बड़ से जटिया मटिया के बच्चा आ मु तो जटियाडा मु तो जटियाडा ब्रह्मा जानिनी से जन्म होइछि जम न जानिक किए मरीची जम जिन जानिनी सी मरची बोल एवं आम समस्त मैंने जम जाऊँ जार मरण एवं हम सी आगुड़ जाऊँ सी जी मरीची जम जम जानी किए के जन्म हो ब्रह्मा हेले जानी एबे जाऊँ से समय ब्रह्मा जानी नथिला टोटाली नहीं जन्म जानी नथिला हेले मर जाइछि ब्रह्मा से सीसीटीवी कैमेरा लगे नथिला सीसीटीवी हेले इडा पुराण रो कहू ना पुराण कि ठुराण पचाली कहू हो टिके मां को टिके डाकिबा टिके बापा को डाकी थिले गणपति बाबा को समस्त को डाकी थिले मां को टिके डाकी दवा डाके रसधर सुता माइलो खिन मिनती माघिन मिनती सासुता पति करिले सुती सासुता पति करिले सुती रहीन बने पूजिले कर चरण रहीन बने पूजिले कर चरण रणी रावण को मात कल निधन रणी रावण को मात कले निधन राजा कराइले विभीषण नारायणी राजा कराइले विभीषण संभोधन बालिनी शांति प्रदायिनी शक्ति स्वरूपिणी मां दुष्ट संहारिणी शक्ति स्वरूपिणी मां दुष्ट संहारिणी शंकर भाविनी गिरिराज कुमारी शंकर भाविनी गिरिराज कुमारी सारोला कोमला विमला दी गौरी सारोला कोमला विमला दी गौरी आउ शरण पादे तो हरि गो नारायणी आउ शरण पादे तो हरि नाम कमला तू कमलाखी मातु कमलाखी पशुपति प्रिया भगवती कामाखी पशुपति प्रिया भगवती कामाखी पर्वत राजकन्या पार्वती तो नाम पर्वत राजकन्या पार्वती तो नाम पद को पद दे उठी भूमि साइण पद को पद दे उठी भूमि साइण
तोर पद्म पादे दियो स्थान गो नारायणी तोर पद्म पादे दियो स्थान सहतर भैरवी विजया भैरवी विजया भैरवी विजया चोला चोला पांगी चंद्र मौली जाया चोला चोला पांगी चंद्र मौली जाया चामुंडा दर पोहारी चारु चंद्र हासा चामुंडा दर पोहारी चारु चंद्र हासा चाहानी छोट करे नासिलु मोहिसा चाहानी छोट करे नासिलु मोहिसा चरणे करिछि आशा गो नारायणे चरणे करिछि आशा करुणामयी करुणा कर मुठार मा कर मुठार मा कर मुठार मा कर मुठार बंधु सुत भैरु रक्षा कर बंधु सुत भैरु रक्षा कर करुछि एतिकी मिनति महामाई करुछि एतिकी मिनति महामाई ओहे दिन कृष्ण चंद्र तपा देखाए ओहे दिन कृष्ण चंद्र तपा देखाए कोड़ी काल गोला शेष होई गो नारायणी कोड़ी काल गोला शेष होई पगला मांगू पांचटा अक्षर डाकिदेली वर्तमान तोर प्रश्न है ब्रह्मा न जानिकी किए जन्म होइछि जन्म न जानिकी किए मरी जाइछि शुणत पंडित जाने दे मन कर्ण शुणत पंडित जाने दे मन कर्ण बड़ सुंदर भाव पचारि अछि जे प्रश्न बड़ सुंदर भाव पचारि अछि जे प्रश्न पचारिबा लोक बापरे भारी सहज पचारिबा लोक बाबू भारी सहज किए क्यों जगारू देख पचारि दब किए क्यों जगारू देख पचारि दब जानिथिबा लोक को पड़ी अछि दांड जानिथिबा लोक को पड़ी अछि दांड न जानिबा लोक होई बहन भंड न जानिबा लोक होई बहन भंड अरे ब्रह्मा न जानी रे किए जन्म होइछि ब्रह्मा न जानी किरे जन्म होइछि जन्म न जानी किए मरी जाइछि जन्म न जानी किए मरी जाइछि जतिया कथा बापरे अतो एही जतिया कथा बापरे अतो एही सुनिले गायो कदी गवाया होई सुनिले गायो कदी गवाया होई नृसिंह पुराण रुरे देवी बताई नृसिंह पुराण रुरे देवी बताई हिपति नहे बरे पागला भाई हिपति नहे बरे पागला भाई संसारटा जते बेले जलमय थिला संसारटा जते बेले जलमय थिला पट्टपत्रे नारायण शयन करिथिले पट्टपत्रे नारायण शयन करिथिले सहस्र युग पर्यंत शयन करिले सहस्र युग पर्यंत शयन करिले ताहापरे नारायण निद्राकु भागिला ताहापरे नारायण निद्रागे भागिले
ए समय नारायण विचार करिले ए समय नारायण विचार करिले डाहाण कानटाकु देख मंथिन देले डाहाण कानटाकु से तो मंथिन देले डाहाण कानरु मळिकु काढिले डाहाण कानरु मळिकु काढिले से मळिटा समुद्र रे देख फिंगिन देले से मळिटा समुद्र रे देख फिंगिन देले बाम कानटा तांकर कुंडाई हेला बाम कानटा तांकर कुंडाई हेला कुंडाई कानरु देख मळिकु काढिला से मळिकु नारायण समुद्र रे फिंगिले से मळिकु नारायण समुद्र रे फिंगिले जेते बेले नारायण मळिकु फिंगिले जेते बेले नारायण मळिकु फिंगिले दुईटी मळुरु दुईटी असुर जना होइले दुईटी मळुरु दुईटी असुर जना होइले रहि जाओ परम ब्रह्म नारायण ए संसार का जतबे जलमय हेगिरि थिला अच्छा परम ब्रह्म नारायण बटपत्र रे शयन करिथिले सहस्र जुग पर्यंत शयन करिले अच्छा सहस्र जुग पारे हां परम ब्रह्म नारायण कर निद भांगिला भागिला नारायण कर जतबे निद भांगिला हां से आलस्य मारी ए डाहाण कानडा गुटिके कुंडे दे अच्छा अच्छा डाहाण कानडा गु जतबे कुंडेइले हां ए कान भितरु टिके मळी टिके बाहर करिले से मळीटा को समुद्र रे फेंगी देले ए बाम कानडा जतबे टिके कुंडे लागिला हां बाम कानडा को टिके कुंडे दे अच्छा से कानडा रु टिके मळी बाहर हला हां ए मळी बाम कानर मळीटा मथे समुद्र को फेंगी देली अच्छा दीटा मळी रु दीटा असुर जन्म हला से दीटा असुर नाम कोन कोन देख मधु कैठब बोली ताहंगर नाम मधु कैठब बोली ताहंगर नाम दुईटा मळिरु से तो हेले जन्म दुईटा मळिरु से तो हेले जन्म जेते बेले असुर से जन्म होइला जेते बेले असुर से जन्म होइला लक्ष्मी को देखो दृष्टि जे करिला लक्ष्मी को देखो दृष्टि जे करिला रहि जाओ परम ब्रह्म नारायण जिते बेले बटपत्र मध्य शयन करथिले हां निज अंगर गुटे लक्ष्मी जन्म करथिले अच्छा से लक्ष्मी सदा सर्वदा तंगर पाद मंचालन करुथिले ए मधु कैठब असुर जिते बेले दुईटा असुर जन्म हला हां लक्ष्मीकर रूपटा को देखि अच्छा अच्छा आके सबु विफलित हे गेले अच्छा देख दुईटी असुर तांगर रूप को देखिले दुईटी असुर तांगर रूप को देखिले आखि ठारा ठारा होई कुहा कुई हेले आखि ठारा ठारी होई कुहा कुई हेले एक कथटा लक्ष्मी देखो जानी नदेला एक कथटा लक्ष्मी देखो जानी नदेला परम ब्रह्म नारायण को सब को कहिला इस समय नारायण विचार करिला मळिरु मोहर असुर जन्मी छुभला मळिरु असुर बाप जन्मी छुभला मळिरु तुत बाप जन्म होइलु मळिरु तुत बाप जन्म होइलु मोहर भारी जगुत्रु दृष्टि पकाइलु मोहर भारी जगुत्रु दृष्टि देलु इस समय नारायण को पभर हेले इस समय नारायण को पभर हेले मधु कैठब सहित जे युद्ध करिले सहस्र युग पर्यंत युद्ध लागिला सहस्र युग पर्यंत युद्ध लागिला युद्धरे के काहाकु चिनी न पाइला परम ब्रह्म नारायण हां से विचार कले मोहर कानर मळिरु तमे दीटा असुर जन्म हेले मोर स्त्री की आगे तमे दृष्टि पकई छ अच्छा नारायण क्रोधरे रागरे जर्जरित होई मधु कैठब असुर सहित युद्ध कले सहस्र युग पर्यंत युद्ध कले हां युद्धरे के का चिनी पाइले नहीं अरे रे असुर चिनी पाइले नहीं हां कि परम ब्रह्म नारायण मध्य चिनी पाइले नहीं अच्छा अच्छा मधु कैठब असुर कहले बोले युद्ध बंद कर नारायण कहले कौन हला आज्ञा नारायण युद्ध बंद कर देले नारायण जब युद्ध बंद कर देले मधु कैठब असुर नारायण को कहउछन्नी
ତମେ କି ବର ମାଗୁଛ ମାଗ ଆମେ ତମକୁ ବର ଦବୁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଦେଖ ଆଜ୍ଞା ନାରାୟଣ ସିନା ମଧୁକୈଠବ ଅସୁରକୁ ବର ଦେବା କଥା ହଁ ତାଙ୍କର ମଳିରୁ ଏମାନେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି। ହେଇଛନ୍ତି ମଧୁକୈଠବ ଅସୁର ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ନାରାୟଣକୁ କହୁଛନ୍ତି ତମେ କି ବର ମାଗୁଛ ମାଗ ଆମେ ତମକୁ ବର ଦବୁ। ଏ କଥାଟା ଉଲ୍ଟା ହେଇଗଲା। କେମିତିକାର କଥା ଦେଖ ହଁ ସେ ମଧୁକୈଠବ ଅସୁର ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ହଁ ସେତେବେଳକୁ ବ୍ରହ୍ମା ଜନ୍ମ ହେଇନଥିଲା। ଓହୋ ସେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମା ଜନ୍ମ ହେଇନଥିଲା। ବ୍ରହ୍ମା ସେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଇନଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ମଧୁକୈଠବ ଅସୁର ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ହଁ ସେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମା ଜନ୍ମ ହେଇନଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା କିନ୍ତୁ ମଧୁକୈଠବ ଅସୁର ଜନ୍ମ ହେଲା ବେଳକୁ ବ୍ରହ୍ମା ଜାଣିନି। ଜାଣିନି ଭାଇଆ ପଚାରିଥିଲା କଣ ବ୍ରହ୍ମା ନ ଜାଣିକିରି କିଏ ଜନ୍ମ ହେଇଛି? ଜନ୍ମ ହେଇଛି ବ୍ରହ୍ମା ସେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ମଧୁକୈଠବ ଅସୁର ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ଜନ୍ମ ହେଇଛି ମଧୁକୈଠବ ଅସୁର ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ହଁ ଏ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ନାରାୟଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲା କି ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ହଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀକି ଯେତେବେଳେ ଦୃଷ୍ଟିକୋପ କଲେ କଲେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ନାରାୟଣ କ୍ରୋଧବର ହେଇ ହଁ ମଧୁକୈଠବ ସହିତ ସହସ୍ର ଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ କରିଲେ। ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ସହସ୍ର ଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ କରିଲେ ମଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧରେ କିଏ କାହାକୁ ଆଉ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଓହୋ ପରାସ୍ତ କିଏ କାହାକୁ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ମଧୁକୈଠବ ଅସୁର ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ନାରାୟଣକୁ କହିଲେ ତମର ଯୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଲାଭ କଲୁ କଲୁ ତମେ କି ବର ମାଗୁଛ ମାଗ ଆମେ ତମକୁ ବର ଦେବୁ। ଅସୁର ଦିଟା କହିଲେ ମଧୁକୈଠବ ଅସୁର ଦିଟା କହିଲେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ନାରାୟଣ। ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଏ ସମୟରେ ନାରାୟଣ ବିଚାର କରିଲେ ଆରେ ମୋର ଦିଟା କାନର ମଳିରୁ ଏମାନେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ହଁ ଏମାନେ ମତେ କହୁଛନ୍ତି କି ବର ମାଗୁଛ ମାଗ ଆମେ ମାଗ ତମକୁ ବର ଦେବି। ହଁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ନାରାୟଣ କହିଲେ ହଉ ମୁଁ ଯଦି ବର ମାଗିବି ହଁ ତାହେଲେ ଜଳ ଧରିକି ସତ୍ୟ କର। ଆଉ ଠିକ କଥା ସତ୍ୟ କରିଲା ଦେବେ ଆଉ ତୁମେ ସତ୍ୟ କର ହଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ବର ମାଗିବି। ଆଚ୍ଛା ଏ ସମୟ ମଧୁକୈଠବ ଯେ ସତ୍ୟକୁ କହିଲେ ଏ ସମୟ ମଧୁକୈଠବ ସତ୍ୟକୁ କହିଲେ ଯାହା ମାଗିବ ଆମେ ଦେବୁ ଯେ ଭଲେ ଯାହା ମାଗିବ ଆମେ ଦେବୁ ଯେ ଭଲେ। ସେତେବେଳେ ମଧୁକୈଠବ ସତ୍ୟ କରିଲା ଏ ସମୟ ନାରାୟଣ ମୋରକୁ ମାଗିଲା ତୁମର ମୁଣ୍ଡ ଦିଟାକୁ କାଟି କରିଦେବ ତୁମର ମୁଣ୍ଡ ଦିଟାକୁ କାଟି କରିଦେବ ରହିଯାଉ। ମଧୁକୈଠବ ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟ କରିଦେଲେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ନାରାୟଣ କହିଲେ ତମର ମୁଣ୍ଡ ଦିଟା ମତେ କାଟିକିରି ଦିଅ। ମୁଣ୍ଡ ଦିଟାକୁ ମତେ କାଟିକିରି ଦିଅ। ଆଚ୍ଛା ମଧୁକୈଠବ ଏଇଠି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ଆଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲି କଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ? ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ଆଚ୍ଛା କଣ ପଚାରିଲେ ଏ ସଂସାରଟା ତ ଚାରିଆଡେ ଜଳମୟ ହେଇକିରି ଅଛି ହଁ ତୁମେ ଆମକୁ କୋଉ ଜାଗାରେ ଛିଡା କରିକିରି ଆମର ମୁଣ୍ଡ କାଟିବ? ମୁଣ୍ଡ କାଟିବ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ମଧୁକୈଠବ ଅସୁର ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ନାରାୟଣ ହଁ ଏ ସଂସାରଟା ତ ଚାରିଆଡେ ଜଳମୟ ହେଇକି ଅଛି। ଜଳମୟ ହେଇଛି କୋଉ ଜାଗାରେ ଆମକୁ ଛିଡା କରିବ ଛିଡା କରିକି ଆମର ମୁଣ୍ଡ ଦିଟା ମୁଣ୍ଡ କାଟିବ? କାଟିବ ନାରାୟଣ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିଲେ ବୋଲେ ପ୍ରକୃତ କଥା ସଂସାରଟା ତ ଚାରିଆଡେ ଜଳମୟ ହେଇକି ଅଛି କୋଉ ଜାଗାରେ ଛିଡା କରିବି? ଏ ସମୟ ନାରାୟଣ ବିଚାର କରିଲା ଏ ସମୟ ନାରାୟଣ ବିଚାର କରିଲେ ଡାହାଣ ଚାନୁଟାକୁ ହେ ଟେକି ନ ଦେଲେ ଡାହାଣ ଚାନୁଟାକୁ ହେ ଟେକି ନ ଦେଲେ ସହସ୍ର ଗୁଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓସାର ହୋଇଲା ସହସ୍ର ଗୁଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓସାର ହୋଇଲା ଚାନୁ ଉପରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖ ହେ ଛିଡା କରିଲା ଏ ଚାନୁଟାକୁ ହଁ ସହସ୍ର ଗୁଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓସାର କରିଦେଲେ। ଓହୋ ଭଗବାନଙ୍କର ଜଙ୍ଘଟାକୁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ନାରାୟଣ ବୋଇଲେ ବିଚାର କଲେ ବୋଲେ ଚାରିଆଡେ ତ ଜଳମୟ ହଁ ତାଙ୍କୁ କୋଉ ଜାଗାରେ ଛିଡା କରିବେ ବୋଲିକି ବିଚାର କଲେ ତାଙ୍କର ନିଜର ଚାନୁଟାକୁ ସହସ୍ର ଗୁଣ ଓସାର କରିଦେଲେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସହସ୍ର ଗୁଣ ଓସାର କରି ସେ ଚାନୁ ଉପରେ ହଁ ମଧୁକୈଠବ ଅସୁରକୁ ଛିଡା କଲେ। ଠିଆ କଲେ ମଧୁକୈଠବ ଅସୁରକୁ ଯେତେବେଳେ ଛିଡା କରିଦେଲେ ହଁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ନାରାୟଣ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଦିଟାକୁ କାଟିଦେଲେ। କାଟିଦେଲେ ଯେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଦିଟାକୁ କାଟିଦେଲେ ହଁ ଜମ ସେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଜମ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଜନ୍ମ ଜମଲେ ଜନ୍ମ ହେଇନି ସେତେବେଳେ ଜମ ଜନ୍ମ ହେଇନି ମରିଲା ସମୟରେ ଜମ ଜନ୍ମ ହେଇନି ହଁ କି ମଧୁକୈଠବ ଅସୁର ଜନ୍ମ ଯେତେବେଳେ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଭैया ବାୟା ବାୟା ରେ ଦେ ରେ ପୁଅ ପଇସା ଦେ ପଇସା ଦେ କାଡେ 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 ପଇସା କାଡେ କି ପଇସା ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୁଁ କହିଲି ପଇସା ଦେବି କାଡେ ପଇସା କାଡେ ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କୁହା ହେଲା ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କୁହା ହେଲା ସେ ପଇସା ଦେ ତୁ ଦେବି ବୋଲି କହିଥିଲୁ ପରା ତାଟା ତ ଅଛି ମୁଁ କହିଲେ ସେଟା ସୁଧା ହେଇଯିବନି। ହଁ ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା